ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज आमे माँ बहिर तृतीय सत्संग रे समस्ते आमे अच्छे मु समस्त को स्वागत करुछि, समस्त को प्रणाम करुछि और समस्त को मोर स्नेह और प्रेम अर्पण करुछि। आमे श्री अरविंदर माँ बही उपरे आमर ये सत्संग आरंभ करिछे। आज हूँ तृतीय सत्संग। एपर्यंत आमे मात्र प्रथम पाराटी आलोचना करिछे। जो महान जो दुरूह कार्यटी आम्भमानकर साधनार लक्ष्य ताहा केवल दुईटी शक्तिर संयोग रे संपन्न होई पारे। गोटी हला निम्नरु आवाहन करे जो अप्रतिहत स्थिर अप्रतिहत अस्पृहा आउ अन्नटी हला उपरु उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा। एतिक परिणाम सारीचे। केवल विषय प्रवेश पाई मु खाली आउ थरे मन पकई देवाक चाहूँगी जे आम एपर्यंत बहुत आम आलोचना करिचे जे महान लक्ष्यटी कौन, दुरूह लक्ष्यटी कौन, से लक्ष्यटी महान कहीं हला, दुरूह कहीं हला, से लक्ष्यटी महान ही थिबा जो दुरूह ना से लक्ष्यटी दुरूह ही थिबारु महान। ये जो प्रश्न मु पचारुछि इस प्रश्न र उत्तर मत दबा कहीं दरकार नहीं। ये प्रश्न प्रत्येक इंटीग्रल योगर साधक साधिका निजक पचारंतु एवं निज भीतर उत्तर पाया भी चेष्टा करंतु। जे जो लक्ष्यटी आमर साधना आम जोटा जाऊे सेटा महान और दुरूह बोली श्री अरविंद कहते। द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग दैट द एम ऑफ एंड्यूवर। तो सेटा ग्रेट हवा जो डिफिकल्ट ना डिफिकल्ट हवा जो सेटा ग्रेट। तापर द्वितीय हूँ जे ये जो दुईटी शक्ति कथा कही से विषय भी बहुत आलोचना करिछि। गोटे शक्ति हूँ जो स्थिर अप्रतिहत अस्पृहा जहाँ जीवात्मा को रेफर करुछि। भूलोकरे थिबा जीवात्मा एवं जो को जीवात्मा ये जे संपूर्ण भाव में डिल्यूडेड संपूर्ण भाव में महाच्छन्न नुहे। कारण कही श्री अरविंद भी कही माई जोग बिगिन्स द ट्रेडिशनल जोग एंड्स। तेणु जो मैंने ये जोग साधना करने को चाहिए जो मैंने जोग भीतर प्रवेश करिसेंती बा जो मैंने भावुंट जे से मैंने माँ द्वारा डकाई आसी ये जोग करने से मैंने समस्ते जानीपारे जे से मैंने साधारण मनुष्य टिके अलगा। साधारण मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य भितर संपूर्ण भाव संतुलित जीवन तार। किंतु जो मैंने ये जोग भीतर प्रवेश कर जीवन रा संतुलित नुहे। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य भितर तांकर जीवनटा संतुलित जीवन नुहे। सेटा को जीवन सेटा संगति संपन्न जीवन हार्मोनी अच्छी से भीतर इच्छा अच्छी किंतु से इच्छा ए निम्न प्राणर निम्न मनर इंद्रिय भोग पिपासर इच्छा नुहे। तांका भीतर विरक्ति अच्छी किंतु क्रोध नहीं। इरिटेशन इज देयर बट नो एंगर। सेमती तांकर नीड अच्छी किंतु तांकर ग्रीड न थाए। ग्रीड को कहा जाए लोभ किंतु नीड की कहा जाए जीवन बंचिबा पई नितांत सर्वनिम्न आवश्यकता। तेणु ये सबू कथा को जड़े बुझीपर जदि जड़े जोग जीवन बंचुव ना काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य कौन या जड़े बुझीपर। तेणु ये सब हूँ अनुभूतिर भाषा अनुभूतिर ये हूँ शब्द सब। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब किसी साहित्यिक शब्द नुहे। डिक्शनरी देखिक तार आम अर्थ जाणीजा
ये सब हूँ एक्सपीरियंशियल वर्ड्स एवं यही जो एक्सपीरियंशियल शब्द या योगी मैंने यार प्रकृत अर्थ जानती तेणु ये सब जो आम जाचे मुझे दिन बहुत आम द्वितीय सत्संग कही जे आस्पुराटा स्थिर कहीं कहगला तमाने आस्पुरा भी बेले बेले अस्थिर हो जाए कि जदि एटा हो न था एटा स्थिर उपर गुरुत्व दिहांता नहीं सेमती अप्रतिहत आस्पृहा अर्थात एटा निश्चय बुझाऊँगी जे आस्पृहा भी बेले बेले प्रतिहत हो जाए विषय मुझे कही जिते आम ट्रेडिशनल जोगरे बा आमर जोटा को कहते श्री अरविंदर जोग मार्ग थिबा महात्मा मैंने जे हूँ पुरातन जोग ताको कहते एस जोग पुरातन आम जोगटा है नूतन बोली कहते कि मुझे कही मुझा जोग के नूतन नुहे कि पुरातन नुहे या सब बेले चिरंतन शाश्वत तेणु से आस्पृहा आस्पृहा अर्थ कौन ना ये पार्थिव उपलब्धि पार्थिव जिनिस पाइबापी मन भितर जो आसे से हूँ कह जाए इच्छा बा डिजायर किंतु अपार्थिव उपलब्धि अपार्थिव प्राप्ति जो मन भितर जो दृढ़ संकल्प आसे ताकू कह जाए आस्पृहा तेणु से आस्पृहा पुणी अप्रतिहत हवा दरकार अर्थात अन्य कौन प्रकार प्राप्ति आसिक ताकू जोग मार्गरू विच्युत करार नुहे जदि अन्य कौन जोग लक्ष्य नहीं साधना करा जाए ताल से प्रतिहत हो गला ट्रेडिशनल जोगरे एटा हुए कारण जिते इनर साइलेंस आसी जाए से मन हुए मोर बहुत बड़ा अचिवमेंट हो गला जो सेल्फ रियलाइजेशन आसी जाए आत्म साक्षात्कार आसी जाए मन हुए नहीं बर्तमान मोर सब आसीगला एपरिक भागवत उपलब्धि भी आसी जाए से भी निज भितर एक प्रकार स्पिरिचुअल इगो आसे स्पिरिचुअल अहंकार आसे साधकर अहंकार आसे ये सब हूँ जे आस्पृहा प्रतिहत आस्पृहार लक्षण प्रतिहत आस्पृहा जहाँ के प्रतिहत हो पार नहीं अन्य कौन प्राप्ति द्वारा जहाँ केबे हेकरी लक्ष्यच्युत हम ना कक्षच्युत हम ना तेणु उपरु उत्तर दूची जो परम भागवत करुणा मुझे कहूँ भागवत कृपा जो भागवत कृपाटा क्या बुझाऊँ आम समस्ते जाचे जे गुरु कृपा विषय आम समस्ते शुणीचे गुरु कृपा ही मुख्य बोल गुरु कृपा ताले गुरु कृपा आउ ये जो भागवत करुणा ये भागवत करुणा अर्थ कौन द ग्रेस दैट आंसर्स फ्रॉम एबव ये ग्रेस टाकू अनुवाद कराई भागवत करुणा रूप में आ बहीटीर ना कौन बहीटीर ना हूँ माँ बही तमाने यहाँ हूँ दिव्य जननी अर्थात महाप्रकृति महाशक्ति तेणु महाप्रकृति महाशक्ति से दिव्य जननी कृपा आ गुरु कृपा भितर तफात कौन ये प्रश्न मुझे बहुत महात्मा को पचारि किंतु बहुत संथ को पचारि किंतु जड़े दी जन मात्र उत्तर दे पारि जे गुरु कृपा आउ यही भागवत करुणा भितर तफात कौन बा यही दिव्य जननी जो कृपा पर तफात कौन ये भितर तफात कौन गोटे हूँ कृपा आ गोटे हूँ करुणा कृपा और करुणा भितर तफात कौन कृपा हूँ जे आमे किछि करिचे एवं आमे आमर कर्म अनुसार जेतिकी फल पाइबा कथा ताठारु अधिक आमे पाई जाउचे सेटा हला कृपा आमे किछि करिचे आमे साधना करिचे आमे कर्म करिचे आमे पाठ पढ़ीचे आमे आशा करुचे आमे गोटे फर्स्ट डिवीजन हो जाओ कि हायर फर्स्ट डिवीजन हो जाओ किंतु रिजल्ट भालो देखा गला आमे आमे सारा स्टेट प्रथम हो जाइए बा आमे प्रथम 1 to 10 मेरिट लिस्ट अच्छे सेटा हला कौन
जे से किसी एफर्ट आम लगेचे तापर फलटा आसी एवं आमे आशा करुवा फल ठार बहुत अधिक परिमाण आसी सेटा कहुई कृपा आ करुणाटा कौन करुणा हूँ जे आमे चेष्टा करुचे इच्छा करुचे प्रचंड इच्छा आम करुचे आम कौन सी कर्म सफलता पाइबा बारंबार चेष्टा करुचे किंतु आम पूर्ण भाव जी आम समय दबा कथा जी सामर्थ्य दबा कथा आम भर जी निष्ठा रहा कथा आम भर जी संयम रहा कथा आम एटा रखिपारे आम बारंबार बारंबार आम फेल होचे एवं आम जापे जे मो द्वारा किसी ही हम ना मोर अपदार्थ किंतु हठात कि आम देखुचे अरे आम जहाँ भावुले आम द्वारा हम ना सेटा अलरेडी हो जाइए आम भीतर देकरी आहु गोटे किए शक्ति कार्य करिछि सेटा कहुए करुणा कृपा और करुणा भितर तफात होछि जने आदौ साधना करबनी एवं इंद्रिय संयम करबनी आशा का मत गुरु कृपा हो गले तो मुक्ति पाई मुख्य हो मुक्ति हो ना एटा गोटे माने ये गोटे भ्रांत धारणा सब बेले मु मोर शिष्य भक्त कही था इफ यू हैव ए गोल आई हैव ए रोल टू प्ले तमर जदि कौन गोल ना मोर कौन रोल ना कारण मुझे साधारण मनीष हिसाब से बंचारे जीवनर आनंद मु अनुभव करे तुम तुम दायित्व जो मुझे नौची जे तुमको मु तुमर लक्ष्य पथरे पहुँचेबी से मत भी अनेक प्रकार संयम भितर रहा पड़ू तेणु आमको देखा पड़ो जे कृपा और करुणा भितर तफात हो करुणा है यहाँ हूँ माने गोटे शब्द जोटा केवल मातृशक्ति की बुझाए कृपा हूँ गोटे जोटा कि देवता शक्ति की बुझाए आ गुरु शक्ति की बुझाए बहुत प्रार्थना कले बहुत प्रार्थना शिव को बहुत प्रार्थना कले गणेश को बहुत प्रार्थना कले महालक्ष्मी ऊपर बहुत प्रार्थना कले दीप जालिले नड़िया भांगिले कांदिले गढ़िले से कृपा करी से दे दियंती किछि सेटा करुणा नुहे किछि चेष्टा करिछ तार फल आसीचे किंतु जेतिक आशा करता बहुत अधिक आसीगला किंतु करुणाटा हूँ कौन ना तुमे जहाँ करने को तुम जानुच जे करवा उचित किंतु करिपारु नहीं किंतु मन भितर से दृढ़ता रहुची बारंबार बारंबार खसी पड़ुथिले मध्य पुणी आउ थे उठापी से चेष्टाटा रही इच्छाटा रही सेतिक बेले दिव्य जननी महाशक्ति महामाई सी दया करी उठे दे मो छुआटा चाहूँगी किंतु पारुनी हो पारे शरीर शक्ति नहीं हो पारे तार मन दुर्बल हो पारे तार प्राण शक्ति दुर्बल हो पारे तार बौद्धिक शक्ति नहीं अति दुर्बल बा परिवेश ताको अनुकूल मिलूना किंतु चेष्टा करी मो छुआटा बहुत कष्ट पाइला मत धरी दूर जोरे धरी से से जोटा को दियंते सेटा कहुए करुणा संतान वत्सल पिता करुणा मूर्ति माता जेबे जेउ रूपे आस रही प्रतीक्षा करी एटा मोर संघरे ये प्रार्थना बेला जाए मतलब बहुत मुझे एकदम तल्लीन हो जाए संतान वत्सल पिता करुणा मूर्ति माता जे एटा गुरु को रक्षा करी कहला हे गुरुदेव तुम्हें केतेबेले संतान वत्सल पिता रूप में आसुच बा केतेबेले करुणार मृत्युमंत आधार माँ रूप में आसुच किंतु जिपरी भाव आस पछे गए मुझे तुमको ही केवल देखिपी तुम सहित ही युक्त हो तेणु ये जो कहुच्छे भागवत करुणा ये बुझा पड़ो जे कौन से गुरु शक्ति उपर कहुना कारण गुरुंकर जो रोल गुरुंकर जो भूमिका से भूमिका हूँ शिष्य को मुक्ति प्रदान करवा मुख्य मूलं गुरु कृपा किंतु श्रीरंग जोगर लक्ष्य नुहे मुक्ति श्रीरंग जोगर लक्ष्य नुहे मुख्य
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗର କ'ଣ ତାହେଲେ ସେଇ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ କହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଆମକୁ କହିଦେବେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଭାଗବତ କରୁଣା କହିଲେ ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା, ଅହେତୁକି ମାନେ ଯାହାର ହେତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କିଛି କରୁନାହେଁ, ସବୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରୁନାହେଁ, ସବୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସାଧନା କରୁନାହେଁ, ସବୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏଇ କଥାଟିକି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ କେତେ ଅପା, କେତେ ଭାଇ, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବା ଭାବରେ ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କୃପା ଝରି ଆସିଲା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହିଁ ମୋତେ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଟା ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କରୁଣା ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରୁନି ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମେ ଆଗେ ଭାବୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବରେ ଥିବ, ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ମତେ ଦେଉଛି ଏ କଥା। ଏଠିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମତଲବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ କରୁଣା ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସେଇ କରୁଣା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଆସ୍ପୃହାକୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ କରି ରଖ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇଟିକି ଚାହଁ ଯାହା ତୁମ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଆସିବା, ମଟାଇଲେ କହୁନି। ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭାଗବତ କରୁଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। That grace will work only in the conditions of the light and the truth. Conditions of light and truth। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଏଇ ମା ବହି ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁଥ, ଏ ଦୁଇଟାର ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର। ଲାଇଟ୍ LIGHT, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଏଲ୍ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ TRUTH, ଏଟା ବି ଟିଟା ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଏପରି କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ କି ସାହସ କରି କହିଦେବ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ ବା ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁଥ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ L କ୍ୟାପିଟାଲ T କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? କ୍ୟାପିଟାଲ L ଲାଇଟ୍ LIGHT, କ୍ୟାପିଟାଲ T ଟ୍ରୁଥ TRUTH। এটা ତ ଲେଖାଯାଇପାରନ୍ତା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର LIGHT TRUTH। এইଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଟା କାହିଁକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେ ବୁଝଉଥିଲେ ବି, ଯେତେ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ ବି, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଡ, ଉପଲବ୍ଧିର ଭାଷା। ଇଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଭାଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ
ଯୋଗ ସାଧନାରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଗ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନାରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସାମାନ୍ୟ ଏତତ୍ ପଶୁ ବି ନରାଣାଂ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବେ, ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଭଳିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଭଲରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତୁଳି ତପ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିବେ, କାମ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହୁଥିବା କିଛି ନା କିଛି, ସମ୍ମାନର ଭୟ, ଅର୍ଥର ଭୟ, ଆଉ ରୋଗର ଭୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ, ଲାଭ ଲୋକସାନୀର ଭୟ, ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନର ଶରୀର ଧରି ପଶୁଟିଏ। ଏ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଆହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଯେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେ ଘଣ୍ଟିକି ବଜାଅ, ସେୟାର କର, ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ କହିବିନି। କାରଣ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ବେପାର କରିକିରି ମୁଁ ପଇସା କମେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଣି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଗଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯଦି ଲାଇଟ୍ LIGHT ଏଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ଲାଇଟ୍ LIGHT ଏଲ୍ ସ୍ମଲ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଆପେକ୍ଷିକ ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଆଉ ରିଲେଟିଭ ହେଲା ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆପେକ୍ଷିକ ଆଲୋକ। ସିଏ ହେଉଛି କାହାଠୁ ଆସିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଉ, ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପେକ୍ଷିକ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ତ ଆଲୋକ କହିବା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମୋର ଏଇ ବିଷୟରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମହାରାଜ ଜୀ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ତ ଆଲୋକ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଲାଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାହସ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ନା କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ମୋତେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯୁଗରେ ସାଧନା କରି ଚାଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ କିଛି ସାଧନା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି, ମନକୁ ସଂଯମ କରି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ସେ ସେତିକି ବେଳେ ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବହିରେ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ସାଧନା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ଖାଲି ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକି ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମଣିଷରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାର ସେ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ଦେଖିପାରେ। ସେଟା ମ୍ଳାନ
कि सेटा क्षुद्र कि सेटा माने खंड खंड ना कौन देखी पारे सेटा छोट मुहरे बड़ कथा कहूँ बोली महाराज जी मते क्षमा करंतु किंतु आपण जेहेतु जने महायोगी मु आपण साथ व्यक्तिगत भाव को पचारुची जमती आमर स्थूल शरीर अच्छी प्रतिफलन कहूँ छाया बॉडी हैज शैडो सेमती आमर जो सूक्ष्म शरीर तार भी गोटे रिफ्लेक्शन अच्छी सेटा को आमे कहू ज्योति आत्मज्योति दर्शन किंतु जे योग करूना से तो आत्मज्योति कौन से जानी परिबा नहीं से श्रीरविंद्र लिखिछंती बट दैट द ग्रेस विल वर्क इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट सेठी एल टा हिची कैपिटल तो सेटा कौन से ज्योति आत्मज्योति दर्शन आत्मज्योतिर साधना करी ज्योति दर्शन मते पाखापाखि 3-4 मास समय लगी जाइथिला प्रथमे केमती हम सेटा प्रथमे जते बेले ज्योति आत्मज्योति दर्शन साधना चले से बेले से साधनार कौशल कौन सेटा मोर गुरुदेव शिखै मुझा को ये गुरु गुरुगिरी करने चाहूनी किंतु मुझा बर्तमान तार आभास दौर कारण मोर विश्वास जे मांकर साधना मांकर जोगर साधना करता शह शह जोगी इंटीग्राल जोगी एटा अनुभव करि पारथुए सेटा होछि कोन ना जोगी ध्यान ज्योतिर्मय जेतबेले तुमे ध्यान रे बसिबो एवं तुमर मन स्तर को अतिक्रम करि जीवो मन स्तर को अतिक्रम करि गलो अर्थात मन रे आ कोनोसी प्रकार थॉट्स आसु नाही तापर तुमे प्राण स्तर को अतिक्रम करि जीवो अर्थात प्राण स्तर रे आ कहार कहार अनुभवर कौनसी प्रकार बुदबुद आसु नाही सतिकी बेले तुमे यही ग्रस शरीर चेतनार उठकू चली जाऊच सेटा को हमको जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस बा भावातीत चेतना सतिकी बेले ज्योति दर्शन हुए से ज्योति दर्शन कौन माने सब बीम ऑफ लाइट सेटा मते प्रथमे दर्शन था जे बीम ऑफ लाइट सब आसुची आकाश रो आसुची तापर धीरे धीरे किसी दिन पर मु देखि पाली जे से जो लाइट से जो रिफ्लेक्शन सेटा मो निज शरीर रु जाउची मो शरीर रु सेटा उद्गिरण होउची जेंते हम टॉर्च रो लाइट पके देले से बीम टा जाए सेमती भाबरे मोर सेटा अनुभव हला एवं तापर अनेक दिन ये परे तापर मु आखि बंद कले मु मोर निज मु मोर ज्योति देखिपारि जेकोसी मनीष को मुझे देखिले मु तार ज्योति दर्शन करें एवं अनेक दिन पर मु जानिली जे जहा भीतर से ज्योति आ देखा जीव नाही तार परमायु 6 मास मु अनेक मनीष एमती देखी जन को मु आगुआ जानी पारे ये व्यक्ति आ संसार रु विदा हबार समय आसिलानी किंतु मु काहू किछि कहे नाही कारण ये सब कहवा माने ये पुणी जोगी की मिराकल भितर पशिकी पुणी बाट बाउली हवा कथा ये सब एत कथा मु कहबार कारण होची जे आमे माँ बही को संपूर्ण भाव में अनुभव स्तर रे बुझा दरकार ताहले कौन हम ना आमको साधना सहज हो साधना आम इट विल नॉट बी एन एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ टॉर्चर इट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ डिलाइट से एतक गोटे कथा कहूँ तेणु से ज्योति जे प्रत्येक मनीष प्रत्येक योगी प्रत्येक ज्ञानी प्रत्येक भक्त तांकर जो अंतःकरण सेटा शुद्ध चेतना हो जाए से आत्मार आलोक प्रतिफलित हो जाए से प्रतिफलित आत्मार प्रतिफलित रश्मि की कहा जाए ज्योति से बेले मनीष मान को देखीदेले आमे तांकर मुखमंडल प्रसन्न सब बेले प्रसन्न वदन एवं सेमानकर आचरण सेमानकर उच्चारण सेमानकर व्यक्ति जीवन ये संपूर्ण भाव में अति पवित्र
ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳଟା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ବିକିରଣ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଇଏ ବିକିରଣ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିବା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କେବଳ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍। ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ସତ୍ୟ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ଟାକୁ ଆମେ ସଂସାର ଜୀବନର, ଏଇ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଏଟା ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଆବସେନ୍ସଟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଏଇ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତର ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। এইটা এই ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତ ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ଟ୍ରୁଥ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁଠାରେ ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସେଇ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ, ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପରଭେସିଭ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଗରେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ରିଲେଟିଭ୍ ସତ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। କାରଣ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ, ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏପରି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍। ଏବଂ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ ନା ଏଇ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତରେ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରେ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ଫେଲିୟର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ସେ କରିବେ। ଏଇ ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ଟାକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ, one who has tasted the elixir of liberation knows the pains of bondage. ପ୍ରେମକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର, ସିଏ ସିନ୍ଧୁଏ ଅପ୍ରେମ ତାକୁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଏ ପ୍ରେମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଏ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସିନ୍ଧୁଏ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଧନା, ଶ୍ରୀରମଣଙ୍କ ସାଧନା କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଦି difficult, the great and the difficult endeavor। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି ଏଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ? କାରଣ ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୋଗିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିସାରିଛି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୋଗିକ ଅନୁଭୂତି ଆସିସାରିଛି, ଅନୁଭବ ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟା ଜଗତରେ ରହି ପୁଣି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର କର୍ମ ପାଇଁ, ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିବ ଉଦ୍ବେଳନ, ସତ୍ୱ ରଜ ତମର ଏ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ବିକର୍ଷଣ, ଏବଂ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ସଂସାରର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ।
ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସବୁ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ଆମେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକି ରଖିଦେଲେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଉଥାଏ, ଭେପରାଇଜେସନ୍ ହେଉଥାଏ। ବାହାରେ ରଖିଲେ ଜୋରରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜଳର ଧର୍ମ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କାମ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଉଛି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏସବୁ ନାହିଁ ବା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କ୍ଷମା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ନମ୍ରତା, ବିନୟ ଭାବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବିକିରଣ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି, ସୁସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଖାଅ ଗୁଆପାନ, କୁସଙ୍ଗେ ବସିଲେ କଟା ଦୁଇ କାନ, ସଂସର୍ଗାଜା ଦୋଷ ଗୁଣା ଭବନ୍ତି। ଆଗେ ଦୋଷଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ତାପରେ ଗୁଣଟା ଯିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ କଥା ବାରମ୍ବାର ସବୁ ସାଧନାରେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ଦୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଚୋର ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଧନ ନଥାଉ ପଛକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ବଦାନ୍ୟତା ଗୁଣ ଆସିବ ଏବଂ ତମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆହା ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖିଲ ଜଣେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ସେଇ ଗୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଆହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବେଚାରାଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏଇଟା ତମେ କହିଦେଲ ମାନେ ତମେ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କଲ ପୃଥିବୀ ଚେତନାକୁ, ପ୍ରକୃତି ଚେତନାକୁ, ଏବଂ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସେ ପଇସା ମିଳିବ। ଏଟା ମୁଁ ଶହ ଶହ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏହା ଶତକଡ଼ା 100 ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଏହା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ସେଇ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଏଠି ଆସିଗଲା ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ଧରଣର ସଚେତନତା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ରହିଛେ ଅସତ ଜଗତରେ, ଆମେ ରହିଛେ ଏ ସଂସାରରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସଂସାରଟା କ'ଣ? ଅନିତ୍ୟଂ ଅସୁଖଂ ଲୋକଂ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜ ସ୍ୱମାଂ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସୁଖ, ଏଥିରେ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସୁଖ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ସେ ଦୁଃଖର ମଞ୍ଜିକି ତା ସାଥିରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସେଇ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକକୁ, ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଇଟା କେମିତିକରି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, এইটা କୁହାଯାଇଛି ସାଧନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, but the grace will work only in the conditions of the light and the truth. ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ସଚେତନ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଗ୍ରେସ୍ ତମର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତମ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ୟା ପରେ କହିବେ। ସେ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହୁଛି ଯେତିକିଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନୂଆ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। ମୋତେ ସେଇ ହିଁ ବାବୁଜୀ ମହାରାଜ ସେୟା କହୁଥିଲେ, ଦିମନ ଭାଇ ସେୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ ଆମର ମାର୍ଗ, ଯେ କେଉଁଠି ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ।
ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତରେ ଥିଲେ ବି, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିଲେ ବି, ଯାହା ଆମକୁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା, ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ସେଥିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଯେମିତି ପ୍ରତିହତ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ଶତକଡ଼ା 100 ଯୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ 99 ଯୋଗୀ ଏଇଠି ହିଁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ଯୋଗରେ। ଟିକିଏ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ସାଧନାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୁରୁଗିରି ଦେଖେଇ ହେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ସାଧନା କରା, ମୁଁ ତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତର ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଠି ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତିହତ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଟା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଟ ହଜେଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃପା ଝରି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛି, ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଏତେ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଲା। ମୋ ଭିତରେ ତ ଏତେ ସଂଯମ ଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଏ ବିଚଳନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, କେଉଁ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ରହିଛି, କାହା ସାଥିରେ ମୁଁ ମିଶୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଏଭରିବଡି ଲଭ୍ସ ମି ବଟ୍ no one is my lover nor I am anyone's beloved। এটা ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଏଭରିବଡି ବଟ୍ ନେଭର ବିକମ୍ ଏ ଲଭର ଅର୍ ଏ ବିଲଭଡ ଅଫ୍ ଏନିୱାନ୍। ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗକୁ ତୁମେ ସାଧନା କରିପାରିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ वी आर ट्रांसमिटिंग आवर संस्कार। ଏବଂ ସମାଜରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିକାଲି ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିରଳ। ସେମାନେ ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିବେ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଏବଂ 30 ଫୁଟିଆ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିବେ 10-20 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ। ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ପୁଣି ଫଟକିନି ଉଡ଼ିଗଲେ, ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ କି କେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ 1 କି 2 ଟନ୍ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ଆମ ଗାଁକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ସବୁ ସନ୍ଥମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କପିନି ମାରିଥିବେ ବା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଗଞ୍ଜି ନଥିବ, ସାର୍ଟ ନଥିବ, ଗାମୁଛା ନଥିବ, ଉତ୍ତରିଆ ନଥିବ। ସେମାନେ ଯିବେ ଯେ ସିଏ କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବେନି, ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବେ, କେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ବାପା କି ଆମର ମା କି ଆମର ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କିଏ ଡାକିବେ, ମହାତ୍ମା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡାକିଲେ ଯାଇକିରି ଯିବେ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଗାଁରେ ବଢ଼ିକିରି ଆସିଛି। ମୋର ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି କାହାନ୍ତି ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କାହାନ୍ତି ସେଇ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସଂଘ ସେବକରେ, ଆମର ସଂଘ ଇଏ ପଢ଼ାଯାଏ ଯେ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ପଥେ ଦସ୍ୟୁଗଣ ପାନ୍ଥର କରନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱହରଣ, ପରମ ଯତନେ ଜଗା ପ୍ରହରୀ ସମ ଦମ ବେନି ଜନେ। ଯଦି ଦେଖୁ ପଥେ ବିଭୀଷିକା ଘୋର, ପ୍ରାଣ ପଣେ ଦିଅ ଦୁହାଇ ତାଙ୍କର, ଏ ପଥେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଯମ ଡରେ ଯା ଶାସନେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ଥ, ମୁଁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ନା। ତେଣୁ
आमको साधना केमती करिया पड़े एभला संत मिलू नांती एभला गाइड मिलू नांती एभला गुरु मिलू नांती साधना केमती करिवा श्री अरविंद उत्तर देले जे केवल तुम्हें अस्पृहा करो कीप एस्पिरेशन जे सही दिव्य चेतना तम उपर को झरी आसू कहीं श्री अरविंद यहाँ कहले से तो कही था जे गुरुंकर शरणापन्न हुआ एपरिक भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिन तत्वदर्शी ज्ञानी शरणापन्न हुआ प्रणिपात परिप्रश्न सेवा द्वारा तुमको संतुष्ट कर तेरे जाकि से तुमको साधनार मार्ग देखेबे भगवान से कथा कही द्वापर जुगर अपराह्न किंतु श्री अरविंद एता कहीं कहले नहीं से जान नथिले कहीं कहले नहीं कारण श्री अरविंद भल भाव देखि पारुथिले जे वर्तमान जो समाज सेटा संपूर्ण भोग विलास एपरी अंध हो जाइए मनीष पशुर जीवन बंचुची राक्षसर जीवन बंचुची मनीष असुरर जीवन बंचुची तेणु एकमात्र मनीष को मार्गदर्शन दवापे हेले ता भितरे से आत्मशक्ति की जागृत करिया पड़िबो एवं से केवल आस्पृहा करिबा से करुणा पाई कारण कृपा ढाली दबा भलिया सद्गुरु संत महात्मा वर्तमान समाज रे संपूर्ण भाव रे विरल तेणु से जो विधान माने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइंस जो कंडीशन सब हमें फुलफिल करिया दरकार किपरि भाव में जीवन बंचिबा जा फल रे आम भीतर को अन्य कहार नेगेटिव संस्कार ट्रांसमिट न हो एटा कहीं दरकार निहाती कारण से कहते असत्य अज्ञान यदि भागवत करुणा उपर आरोप करा जाए तेबे से भागवत करुणा कार्य करने को अस्वीकार करिबा जदि आरोप करा जाए माने इम्पोज कर दिया जाए नहीं मु मोर इंद्रिय भोग मोर दरकार आ मोर भी सफलता दरकार जोगरे एतारे से ग्रेस काम करिबा नहीं ग्रेस तुम भीतर को प्रवेश करथिले मध्य से काम करिबा नहीं कहीं के ना मिथ्या दाबी को जदि से स्वीकार करेनिए तेबे से निजे ही निजर पराजय करे जदि ग्रेस the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth it will not act in the conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance एठे भी पुणी से falsehood टा F कैपिटल ignorance टा I कैपिटल एटा बुझिया पड़ियो ये दुई प्रकार falsehood अपेक्षिक falsehood अपेक्षिक ignorance आउ गोटे हला absolute falsehood absolute ignorance अति सरल भाषा रे उपलब्धिर परिभाषा रे बुझे दूची जे तुम्हें केमती जानिबा तुम भीतर falsehood अछि कि नहीं आउ जदी अछि सेटा को धरल falsehood absolute ना relative relative falsehood होची कोन ना तुम्हें जानुच जे नहीं तुमर इंद्रिय संयम 60% नहीं 60% इंद्रिय संयम नहीं तुम्हें जानू एटा किंतु तुम्हें ताको कहूच मोर 80% हो जाए एटा हला रिलेटिव फॉल्सहुड अर्थात किछि परिमाण इंद्रिय संयम अछि किंतु तुम एटा जानूच किंतु तुम ताको बड़ करिक कहि दोछ मोर एते परसेंट अछि 20% अछि किंतु कहछ मोर 60% अछि एटा रिलेटिव एब्सोल्यूट कोन तुमर बिल्कुल इंद्रिय संयम नाही किंतु तुम निजको देखै होउछ जे तुम होछ बड़ संयमी मनीष एटा एब्सोल्यूट फॉल्सहुड भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतार गोटे बढ़िया शब्द कहितले मिथ्याचार असोचा नन्न सोचते प्रज्ञावादांच भाषसे गतासु नकतासु नानु सोचन्ति पंडिता अनार्य जुष्टं असर्ग्य अकीर्तिकर अर्जुन अनार्य क्लैव्यं मास मंगमः पार्थ तू
गोटे एमती क्लिबत्व हास ये भनी सेटा थिला तार कोन सेटा थिला रिलेटिव तेणु से रिलेटिव जो फलसुटा रिलेटिव जो इग्नोरांसटा इग्नोरेंस हला माने ज्ञानर अभाव नुहे ज्ञानटा को संपूर्ण भाव रे न पाई करी मिसा गुलिया करी पाइबा माने डाइल्यूटेड नॉलेज होची इग्नोरेंस किंतु टोटली इग्नोरेंट थिबो किंतु निजको डिक्लेयर करिवो जे I have complete knowledge of this scripture. That is absolute ignorance. सेटे कैपिटल आई तमे निजे जानुछ जे तुमर संयम शक्ति बा सहन शक्ति बा तुमर कामस प्रवृत्ति बा तुमर लोभ प्रवृत्ति बा तुमर हिंसा ये सब लिमिटेड कि तक बढ़े गिर कहछ जे नहीं नहीं मो पाखरे एते नहीं एटा एड़ा सब के बुझी परिबो जे जोग साधना करछि से ही बुझी परिबो कारण जे जोगी से सब बेला अंतर निरीक्षण करे इंट्रोस्पेक्शन करे ए जोगी इज इंट्रोस्पेक्टिव आउ गोटे स्कॉलर इज ऑब्जर्वेशनल से बाहर देखिकरी मतामत दे दी से बहुत बढ़िया लोक जणे से भारी दानी किंतु से भीतर को देखिबार ताकर योग्यता न थाए बा कोनी से मंद उद्देश्य रखी से कथा कहता सेटा एब्सोल्यूट फॉल्सहुड आमर गोटे नीति शास्त्र अच्छी जानामी को धर्म धर्म कौन मु जानी नचमे प्रवृत्ति किंतु मोर से धर्म पालन करने इच्छा होना जानामी को अधर्म नचमे निवृत्ति अधर्म कौन मु जानुची किंतु मु सेतरु निजको निवृत्त करि पारु नाही ए जो जिनस गुड़ाक मु कहीं मझे मझे शास्त्र उदाहरण दूची कारण आमे जदि शास्त्र को न धरिबा तेबे श्रीअरविंदंकर ए जत्ते लेखा से माँ बही हो कि लाइफ डिवाइन हो कि से सावित्री हो कि से सिंथेसिस योग हो कि से जेकोनिस हो कि से वेद रहस्य हो सबुड़ा केवल फिलोसफी हो फिलोसफी बेना दर्शन शास्त्र हो से दर्शन शास्त्र आम कौन मिल निजको देखिपाराटा ही हूँ द्रष्टा भाव जेपर्यंत निजको जड़े देखिपारु नहीं से द्रष्टा नुहे से जोगी नुहे से ऋषि नुहे से पतंजलि महर्षि से कौन कहले जे जितेबले जड़े जोगर प्रतिष्ठित हो निजको देखिपार कारण से जाए द्रष्टा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान से स्वरूप प्रतिष्ठित हो गला अर्थात निजर आत्मभाव प्रतिष्ठित हो गला तेणु ताकू कहा जाउची से हूँ द्रष्टा तेणु एठी आम कह पड़ो जे जदि से असत्य और अज्ञान को एठी कहूँ जे जो रिलेटिव फॉल्सहुड रिलेटिव इग्नोरेंस इज रिलेटिव इग्नोरेंस और रिलेटिव फॉल्सहुड साधारण मनीष कौन जोगी को मध्य पथभ्रष्ट कर दिए से श्रीअरविंद एठी जानी बुझिकी फॉल्सहुडटा को लिखिं कैपिटल एफ इग्नोरेंस को लिखिं कैपिटल आई रे ये भूल केत बड़ा हम जिते बड़े जोगी आस्पृहा प्रतिहत हो गला किसी गोटे प्राप्ति हो गला किसी प्रशंसा मिलगला किसी स्वीकृति मिलगला तेणु बर्तमान से ही बड़ बोली भाविकी से तार सिकर्स इगो आसीगला से तेणु तापर कौन हम ना सी जहा नुहे से परिचिति देवाई से चाहिए सेटा कह एब्सोल्यूट फॉल्सहुड एवं से जहा निजे उपलब्धि करी नहीं से ज्ञानटा को अन्य को दब सेटा हला एब्सोल्यूट इग्नोरेंस तेणु द ग्रेस विल नॉट वर्क इन द कंडीशंस ऑफ
This is falsehood and the ignorance. If it will work, it will defeat its own purpose. अच्छा तमने से जो ग्रेसटा अवतरी आसी कोठी आसी जोगीर चेतना भीतर को अंतःकरण को जो ऊपर तल जो कथा कहचे निम्न रु आवाहन करे जो अस्पृहा स्थिर अप्रतिहत अस्पृहा ये आसीगला इंडिविजुअल जोगीर कथा जो साधकर कथा आ ऊपर आसे जो परम भागवत करुणा तेणु अस्पृहा जदि अच्छी ग्रेस आसीब ही आसीब डिजायर जदि अच्छी ग्रेस आसीब नहीं डिजायर थिबा मनुष्य माने देवादेवी पूजा करिबा दरकार भगवान सप्तम अध्याय अर्जुन को यही कथा ही कही थिले देवान देव जो जानती मद्भक्ता जानती मामपि तेणु आमको बुझा पड़ो जे ये सब शब्दर गूढ़ अर्थ कौन तेणु जदि आम भितर से अस्पृहाटा स्थिर नुहे अप्रतिहत नुहे ताहले आमे ट्राप ही जिबा ए फॉल्सहुड द्वारा इग्नोरेंस द्वारा तेणु आम भितर से फॉल्सहुड आसला क्षणी बा आमे से इग्नोरेंस को फॉल्सहुड को प्रश्रय दबा क्षणी से ग्रेस आम भितर थिले मध्य तार कर्म करिब नाही से निजे ही निजर व्यर्थतार कारण हो इट विल डिफीट इट्स ओन पर्पस बर्तमान आम आसिले जे ता माने आम साधनार गोटे लक्ष्य अच्छी ना से जो ग्रेस जोटा अवतरी आसी तार लक्ष्यटा अच्छी लक्ष्यटा कार ये देखो बर्तमान इंटीग्रल योग भितर प्रवेश करतु कहार लक्ष्य अच्छी whether the seeker has a goal or the grace has a purpose for which it has descended to the system of the seeker. तेणु आमको प्रथम देखा पड़ो जे से जो ग्रेसटा आसला भीतर प्रवेश कला तार पर्पस कौन एकमात्र ज्योति और सत्यर विधान को आश्रय करी उच्चतम शक्ति अवतरण करे और एकमात्र अतिमानसर परमा शक्ति ही उपरु अवतरण कले निम्न रे अप्रकट थिबा सही अतिमानस शक्ति प्रकट हुए एवं स्थूल प्रकृति उपरे अप्रतिहत कर्तृत्व स्थापन करी तार सकल बाधा को निर्मूल करि पारे देख ये प्रत्येक शब्द भितरे माने केते अर्थ लुचि रही मते बहुत बड़ बड़ प्रोफेसर कहते जे माँ बही पढ़ा आरंभ कली बुझीपारे किसी मत भल लगे थोदेली गोटे पृष्ठा पढ़ी थोदेली कौन गोटा बुझीपारनी जो मैंने कहले से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फिलोसफी पढ़ाऊँ एवं से माने जोग कर बहुत जोगी ट्रेडिशनल जोगर बहुत जोगी मत बारंबार आसी मो पाक बुझापी ये शब्द गुड़िक भितर एते रही गूढ़ अर्थ तार कारण एटा जोगी मानकर जोग जो माने जोगर अमृत पान कर सारी चाखी सारी से मानकर यही जोग तेणु आम देखा जे मु इंग्राजी बही कहीं धरुची कारण इंग्राजी बही रु ही जेहेतु श्रीरंद्र इंग्राजी लिखी तेणु मु मोर उपलब्धिर इंटरप्रिटेशन देला बेलू को मुझे इंग्राजी धरले डिकोड कर पारुची ओडियाटार डिकोड पूरा करने को मत कष्ट होता एवं करी कारण मु संपूर्ण भाव में प्रति शब्दर अर्थ को उपलब्धि द्वारा बुझी तेणु से कहते जे इफ इट विल यील्ड टू द डिमांड ऑफ द फॉल्सहुड इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस ताने आम जानिले से ग्रेस हैज ए पर्पस ग्रेस रे गोटे लक्ष्य अच्छी जो से अवतरी आसला सेटा हूँ कौन ना से जो कंडीशन गुड़िक कौन दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रुथ से कंडीशन गुड़िक कौन ना से कहते जे द सोल कंडीशंस अंडर व्हिच द हाईएस्ट फोर्स विल डिसेंड एंड इट इज ओनली द वेरी हाईएस्ट सुपरमेंटल फोर्स
descending from above and opening from below, that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ। ତ ସେ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପୃହା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ, ସେଇ ମଣିଷମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ଏଇ ମର ଜଗତରେ। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତଟା କ'ଣ? ଏଇ ଜଗତଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିଚାଳିତ। ଏବଂ ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଗୁଣରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଭୌତିକ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସତ୍ୟର ଝଲକ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆସ୍ପୃହା ସ୍ଥିର ରହିବ, ୱେଭରିଂ ହେବନି ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସଂସାର ଜୀବନର ଦାବଦହନ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନିକି ଯଦି ଚଳୁଥିବେ, ତେବେ ସେଇ ଗ୍ରେସ୍, ସେଇ ଭାଗବତ କରୁଣା ଅବତରଣ କରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅତିମାନସର ପରମା ଶକ୍ତି। ଅତିମାନସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ଅତିମାନସ, ଅତିମାନସ ହେଲା ସୁପରମାଇଣ୍ଡ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆମର ଆସୁଛି, ସବୁଯାକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଅର୍ଗାନ ମାନେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଏଇ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧକୁ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଷୟ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏଇ ପ୍ରକୃତି। କେଉଁ ପ୍ରକୃତି? ଆକୁ ଗୀତାରେ ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ଲୋୟର ନେଚର। ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ। ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି ମାଇଣ୍ଡର, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ। ସେ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ? ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲଠୁ ଏଟା କେମିତି ତଫାତ୍? ନା ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ କେବଳ ଆକର୍ଷିତ, ଜୀବାତ୍ମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବ କୁଆଡ଼କୁ? ନା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ। କେବଳ ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ହାୟର କନସିୟସନେସକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ମନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ୍ ଥାଏ। ସେଟା ହେଉଛି କହୁଛି ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ। ସେ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ। ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଭୋଗର ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅପାର୍ଥିବ ଭୋଗ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନୀରବତା, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ସଂହତି। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ଝୁଙ୍କନ ଥିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବି ଝୁଙ୍କନ ଥିବ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଡ୍ ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁନଥିବ। ଏସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିବ, ହାୟର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଥିବ ଆକର୍ଷଣ। ସେଟା ହେଉଛି ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ। ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ, ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ, ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ। ମନ
आउ तापरे उच्चतर मन तापरे से कहते अधिमानस अधिमानस श्रीरविंद कहते भगवान श्रीकृष्ण को से होती ओभर मेंटाल हायर मेंटाल ऊपर है ओभर मेंटाल से सब देवता मान कथा से कहते ता ऊपर आउ गोटे अच्छी मेंटाल से कहते अतिमानस बा सुप्रामेंटाल तेणु मेंटाल लोअर मेंटाल हायर मेंटाल ओभर मेंटाल एंड सुप्रामेंटाल श्रीरविंद ये सुप्रामेंटाल शब्दटी की प्रथम थर प्रयोग कर पूर्व सुप्रामेंटाल ये वार्डटा कहीं यूज करना जदिओ भगवत गीतार सप्तम अध्याय यार ये व्याख्या ये देइछन्ती भगवान श्रीकृष्ण किंतु कौन सी कमेंटेटर एटा को व्याख्या करना तेणु सेठी भगवान कौन कहते जे भूमिराप नल वायु खंगन बुद्धि रेवच अहंकार इतिहास भिन्ना प्रकृति अष्टधा मोर निम्न प्रकृति होची 8 फोल्ड सेटा होची पंच महाभूत भूमि आप नल वायु खंग माने आकाश एवं मन बुद्धि अहंकार से पंच महाभूत एवं मन बुद्धि अहंकार एटा हला मोर निम्न प्रकृति तापर से कहछदी अपरिमित स्तरंग प्रकृति विधि में पराग तापर मोर आउ गोटे अच्छी परा प्रकृति से कहछदी हायर प्रकृति किंतु से कहछदी जे मु एई लोअर प्रकृतिर उपरे एवं ए हायर प्रकृतिर उपरे होची मु क्षर अक्षर अतीतोहं प्रथित पुरुषोत्तम तेणु जोटा को गीतार कह जाय पुरुषोत्तम चेतना मोर उपलब्धि मु कही सेटा होची सुप्रामेंटाल कॉन्शियसनेस श्रीरविंद भी लिखिं श्रीअरविंद जो सुप्रामेंटाल कॉन्शियसनेस रे मनीष तार शरीर को क्षुद्र कर बड़ कर सी कांथ भीतर दी पड़े जापर आलोक भीतर जापर आम एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्णकर जहाँ देखला अर्जुन सेटा ही से सुप्रामेंटाल कथा ही श्रीअरविंद कहते श्रीअरविंदर जोग हूँ गीता जोग निजे श्रीअरविंद कहते आलिपुर जेल रे तृतीय दिन रे श्रीकृष्ण आसिले एंड ही गेव मी दी योग ऑफ भगवत गीता एटा सारा पृथ्वी में कहूँ कि कथा शुणिले पंडिचेरी मोर बहुत आमर जोगी अपा भाई ये सब बिगड़ी जाती ये कथा कहीं कहूँ सत नुहे मुझे कौन करी सत्य बोली उपलब्धि कर कौन करी मुझे जीवन सारा या ही कहि आमको भल लगुनि एगुड़ा सब करी श्रीअरविंद होती श्रीकृष्ण रूप में मुझे हाँ मुझे मना कर तुम से तू मोपी श्रीकृष्ण ऊपर श्रीअरविंद नुहति कि श्रीकृष्ण तले श्रीअरविंद नुहति जमती रामकृष्ण परमहंस कहते विवेकानंद गारे जय राम सही कृष्ण सही एका रामकृष्ण तेणु मत जब पचार मु कह जी श्रीअरविंद सी ही श्रीकृष्ण कला काम खत्म आम कहीं झगड़ा करवा आम भितर जामी मैं पुष्पित वाचक प्रबदद्य अभिपश्चिता ये वेदवादरतार कौन मिल आमको तेणु चल साधना कथा हवा यही डिबेट को पशिबानी तेणु ये जो अतिमानस शक्ति कथा कह जाउची सेई अतिमानसटा कौन सेटा जोग मार्ग रे जे पर्यंत उपलब्धि आसी नाही को उपलब्धि ना गोटे हूँ इंद्रिय अनुभव समस्तकर अच्छी तापरे मनर अनुभव तापरे प्राणर अनुभव तापरे बुद्धिर अनुभव तापरे चैत्यसत्तार अनुभव तापरे आत्मार अनुभव तापरे परमात्मिक अनुभव तापरे परमात्मिक अनुभव परे जो अनुभव सेटा को मुझे अति मानस तेणु ताकू इनती व्याख्या करके बुझेब ना जेते जेते जोग मार्ग रे जने गति करुथबो से ये सब शब्दर अर्थ को अनुभव स्तर में बुझी पारुथबो केवल आम एति जानिया दरकार जे से जो शक्ति अवतरण कले साधक भीतर को साधक कौटी अच्छी साधक अच्छी पृथ्वी चेतना रे पृथ्वी चेतना माने ता भीतर ये पार्थिव संस्कार जाक सब रही से संस्कार सब कौन से संस्कार सब हूँ इच्छा द्वेष ये सब एड़ा से तो जोग सारी सिद्धि पाई एड़ा पड़ू आसला पड़ू एड़ा आसे अन्य ठारू आसे आमे जेतु समाज भितर रहीचे
आम भितर को समस्त संस्कार आम भितर को आसूची आम भितर भी साधनार संस्कार जाऊँगी तेणु ये पूरा गिव एंड टेक चली ऑटोमेटिकली से तो भगवान गीतार कहले जे यज्ञ दान तपः कर्म पावना मनीषिण तुम्हें यदि महात्मा हो गल भी महात्मा हो गला पर मध्य यज्ञ दान तपस्या ये तीनटा कर्म को केबे भी छाड़ब नहीं कारण कलिजुगर थिबा मनुष्य सबु समय यही कलीर प्रभाव से निम्न प्रकृतिर संस्कार गुड़ी को से ग्रहण कर सब परिशुद्ध चेतना रहा पड़ो तेणु ये जो परमा शक्ति अवतरण करुच्ची आम शरीर भितर को आम चेतना भितर को कहीं अवतरण करुच्ची तार लक्ष्यटा कौन ना से आम भितर थिबा पृथ्वी चेतनार जेते प्रकार मैला जेते प्रकार विरोध भाव जेते प्रकार अहंकार ताकू से रूपांतर करने रूपांतर संबड़ा जमी प्रजापति होकर बाहरी आसे से संबड़ाटा ही प्रजापति होकर बाहरला अन्न जोग आन जोग भितर फंडामेंटाल डिफरेंटा ये हूँ अन्न जोग कौन कहुई जे तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह को अतिक्रम कर मुझे जो मोर साधना कली मुझा को सचेतन भाव में आपको आम नियंत्रण रखा आम अधीन रखा यहाँ केमती हम अध्ययन कले ये तो महाअसुविधा यहाँ केबे संभव है मत लगुनि कारण मो मन तो पवन ठू बोल आहरी चंचल केमती संभव हम भगवान कहले तुम जहाँ कहूँ अर्जुन सत जे किंतु अभ्यास है ना तू कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते अर्जुन तू जहाँ कहूँ सत जे किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा तू या कंट्रोल कर ताकू कंट्रोल कले ही तू जोगी हो पार तेणु से अभ्यास और वैराग्य ट्रेडिशनल जोग कह जाए तुम्हें इंद्रिय संयम अभ्यास कर इंद्रिय निग्रह अर्थात वैराग्य को भी अभ्यास कर मत समस्त पचारती जो जाए सब विदेश जाए देश विदेश जाए मत पचारती सब विशेषकर फरेनर माने ए गुरुदेव स्वामीजी एक मुझे केमी कंट्रोल करी मु तो आदौ कंट्रोल कर पारनी मोर खाइबार इच्छा को कंट्रोल कर पारुनी मोर पैसार लोभ को कंट्रोल कर पारुनी मोर स्त्री संगम को कंट्रोल कर पारुनी मो तो टिके कथार चिड़चिड़ी क्रोधटा को कंट्रोल कर पारुनी करी केमिति मुझे कहे देख सहज उपाय हो तुम्हें आगे देख जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये छटा हूँ जोगीर रिपु अर्थात शत्रु आगे तुम्हें देख ये छटा देख सब दुर्बल कौटा ये छटा शत्रु भितर तुम भितर जो छटा शत्रु भर कौटा दुर्बल अर्थात कौटा को तुम्हें आगे कंट्रोल करदेव सेटा हूँ कौन सेटा माश्चर्य समस्त भीतर सबुठ दुर्बलिया शत्रुटा हूँ माश्चर्य माश्चर्य माने कौन परनिंदा परचर्चा से माश्चर्य तेणु परनिंदा परचर्चा को अवॉइड कर परनिंदा परचर्चा जदि तुम सांग मैंने कले भी तुम कड़े साथी गला बेले ताकू शुणनी बा सचेतन भाव में टपिक डाइवर्ट कर आ गोटे किसी भल कथा आण आजिकल यूट्यूब खोलिला मात्रके आम कौन आसे शुणुचे खाली माश्चर्य टोटाल माश्चर्य खाली अन्न विषय रे चर्चा से मोदी कौन कला से राहुल गांधी कौन कला से बगा कौन कला से ढिकी कौन कला क्या घरे विजिलेंस पड़ा किए क्या मारिदेला किए क्या धरदेला किए कोड़ी चोरी करदेला किए क्या धरिकी पलैला ये सब हूँ माश्चर्य यूट्यूब खोलिला मात्रके आम भितर को आम जी पवन भितर को नबानी ताठू बेसी माश्चर्य आम नहीं जाऊे कारण शुणुचे शुणला मात्र तो सड़ा संक्रमित है तेणु जोग जीवन है जे तमें ये सबुटा को सचेतन भाव कमाओ माश्चर्य कमीगले कौन हम काम क्रोध लोभ मोह मद माने अहंकार ताऊपर तुम्हें माश्चर्य कमीगला माने सबुठ बड़ माश्चर्य कौन ना निज विषय कहवा निजे तुम के भल यहाँ भी गोटे बड़ माश्चर्य आगे तेणु अन्न केते खराब बा अन्न कथा शुणा बंद कर तापर निज कथा कहवा बंद कर तापर कौन कर भगवान कथा कहवा आरंभ कर भगवान कथा माश्चर्य तुम राम कथा कह कृष्ण कथा कह बुद्ध कथा कह तो माश्चर्य
ଅହଙ୍କାର କମିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ତମେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଧରିବ କାମକୁ, ସେ ତ ତମକୁ ମାରିକି ସ୍ମାସ କରିଦେବ। ଏଭଳି ସାଧନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କହେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧକ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସିଏ ତାର ଆସ୍ପୃହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସିଯିବ ସେଥିରେ ସିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନ ହେଇ କିପରି ଭାବରେ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ କିପରି ସିଏ ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ହିଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଧରି ରଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ତାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଯାହା ଭୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ରୂପରେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭୋଗ କରୁଛେ ସେଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରୁଛେ। କିଛି ଭୋଗ ହେଉଛି, କିଛି ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେଉଁଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଯାହା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଲା 5 ବର୍ଷ ପରେ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ଭୋଗ ହବ ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନୂଆ ସଂସ୍କାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଗକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗକୁ ଯିବ ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ କେବଳ ଫିଲୋସଫି ପଢ଼ିବ ଆଉ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବ, କିଛି ବେଲେ କିଛି ତମର ହବ ନାହିଁ। କିଛି ବେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଭାଷଣ ଦେଉଥିବ, ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଫଲସୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ସର୍ବମାନ୍ୟ ପ୍ରବଚକଟିଏ ହେଇକି ରହିବ, ଅପାଟିଏ ହେଇକି ରହିବ, ଭାଇଟିଏ ହେଇକି ରହିବ ବା ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧକ ଭାବରେ ରହିବ। ଏମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଡଜନ ଡଜନ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ କଥାଟି କହିଲା ବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଥର ମାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା, ଲାଗୁନା? ପଥର ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ତ ତାପରେ ଛାଡ଼ିବା ନା ମୋହଟା। ମୋହ ମୁଦ୍ଗର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ମୁଦ୍ଗର ଏଇଟା ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଦ୍ଗର ମାଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ସେ ମୁଦ୍ଗର ମାଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେମାନେ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ, ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଶୋଧା ବକା ଯେତେ କର ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସାଧନାରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ନେଇ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ତାହେଲେ ଉପରୁ ଅବତରଣ କରିଛି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ କରୁଣା ସେଇଟା ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତଫାତ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଇମୋସନ୍, ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍, ଥଟ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭ୍ସ। ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅପ୍ରତିହତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେବ। ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେବ। ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆସିବ, ଭାଇଠୁ ଆସିବ, ବାପଠୁ ଆସିବ, ମାଠୁ ଆସିବ, ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆସିବ, ପ୍ରେମିକାଠୁ ଆସିବ, ପ୍ରେମିକଠୁ ଆସିବ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିବ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ଏସବୁ ଆସିବ। ମନ ଭିତରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଆବେଗ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତିର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କରୁଣା ସିଏ ଆଗେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। କେମିତି ତମେ ଜାଣିବ ତମର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କ୍ୟାପଚର ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ?
ना तुम आचरण आ तुम उच्चारण धीरे धीरे जोगी हवाक आरंभ कर। आचरण आ उच्चारण प्रथम लक्षण। तापर द्वितीय तुम चिंता और चेतना ये दुईटाक रे रूपांतर हम। जिते आचरण और उच्चारण चिंता और चेतना ये सब किछि अपार्थिव होतिक जानिब जे सही भागवत करुणा संपूर्ण भाव क्रिया करुछि तुम भितरे। तेणु से भागवत क्रिया को कृपा को करुणा को क्रियाशील रखापी कौन दरकार एसकाशे एकांत प्रयोजन है अखंड एवं ऐकांतिक समर्पण। अखंड मान अनब्रोकन, ऐकांतिक मीन्स वन पॉइंटेड सरेंडर। जदि खंडित हो गला सी आज अच्छे काली रही पुणी हटू 8 दिन पर आसो ताले तो खंडित हो गला। तेणु ऐकांतिक समर्पण वन पॉइंटेड टोटाल सरेंडर एवं एटा दिनेक आसबनी मसेक आसबनी वर्षेक आसबनी हे पारे सारा जीवन लगी जाऊ किसी जायस नहीं। किंतु जदि वन पॉइंटेड रहिबो ताहले निश्चित रूप से जोगी अनुभव करि परिबो जे तार समर्पण आसुची एवं अर्थात से भागवत शक्ति आड़को तार आत्मोन्मिलन आत्मार उन्मिलन तार चैत सत्ता धीरे धीरे तार मनसत्ता प्राणसत्ता एवं इंद्रिय सत्ता को से अवदमित करी संपूर्ण रूप से चैत्य सत्तार चेतनार ताकु से रखुची। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।